Hi guys, ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo mapipix yung problem na to. Ayan guys, papakita ko sa inyo. Yung problem na to guys, kadalasan lumalabas to kapag nag-install kayo ng Windows 10 tapos nasa getting ready kayo, nag-restart yung PC nyo. So ganyan yung lalabas. Ngayon, ang gagawin nyo lang is hold nyo lang yung Shift tapos F10 para lumabas yung command prompt. Ayan. Naka-run administrator na yan guys kapag lumabas yan. Naka-system 32. So, ayan. Tapos, i-type nyo lang regedit. Ayan. Lalabas na to. Yung local machine. Then, dito, click nyo lang yung local machine. System. Tapos, setup. Then, status. Child completion. Click nyo lang. Then, double click nyo yung setup. Then, naka 1 to guys. Tapos, palitan nyo lang ng 3. Yan. Para kapag nag-boot na siya, pupunta na agad dun sa setup ng Windows nyo. Yung sa keyboard, ganun. At keyboard layout, ganun. Pupunta na siya dun guys. Ayun lang guys. Sana nakatulong. Yun. Try nyo to guys. Promise effective to. Don't forget to share, like, and subscribe guys.